sa news headlines. Educational assistance gitunol sa mga nursing students. Walang gutom program gilaraw nga ilusad sa MESOR. DNS sa probinsya suportado ni Governor Uy. Miraculous healing water pool sa Binuangan padayong gidagsa sa mga deboto. Maayong pagbangon ni Misamis Oriental sa tanang 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka barangay. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa mosunod nga mga gutlo sugod ning alas 10 sa kabutagon atong hisgutan ang mga balita ug kasikas dinhi sa atong probinsya. Kini ang inyong kauban sa kahanginan, Jane Salimbaw, ug kini ang MESOR News. Timaan sa dakong suporta ni Governor Uy sa kaugmaon sa mga kabatanunan sa lalawigan, gipatuman ang paghatag o educational assistance alang sa mga nursing students sa probinsya. Atong sayro ng detalye ni ini sa report ni Ellen May Lahinaw. Nagpadayon ang ligon ug walay hunong nga suporta ni Governor Juliet Uy alang sa kabataan pinaagi sa Scholar ko ng Bayan nga programa. Kini naghatag og dako nga kagayunan sa mga estudyante nga makapadayon sa ilang pagtuon ug makabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Pinaagi niini nga inisyatiba daghang kabataan sa probinsya ang nakadawat og pinansyal nga tabang nga gigamit alang sa ilang matrikula, mga gamit sa eskwelahan ug uban pang panginahanglanon sa edukasyon. Gibutyag ni Governor Juliet Uy nga iyang padayunon ang pagpalapad sa buong programa aron mas daghan pang kabataan ang makabenepisyo niini. So hoping and praying na tabangan nako ang ato mga teachers, labi na yun ang ato mga ginikanan, na dili nako padaan ang problema. Kaya nakita nako ang halampusan o ang atong pagkinabangay maugyod ang dako na kausaban sa atong komunidad. Sa kalihukan, personal nga giapod-apod ni Governor Juliet Uy ang mukabat sa 1.3 milyones ka pesos alang sa mga benepisyaryo sa Scholar ko ng Bayan sa Mindanao State University na Awan. Diin 97 ka mga estudyante sa kursong nursing ang nakadawat sa maong ayuda. Dako ang pasalamat sa mga lidere sa nasangpit nga lungsod sa paghatag suporta alang kanila. Pasalamat po sa atong gobernador kay daghang kay siya nga plano nga isgo na ako. Usan ini, lang kay kini, educational assistance. Ang maong educational assistance dako og ikatabang sa mga estudyante nga nagpadayon sa ilang kurso, hilabi na sa pag-atubang sa nagkadiyagastuhon sa ilang pag-eskwela. To Governor Uy, salamat kayo Gov sa imuhang walay puas nga suporta ug gugma nga gihatag kanamo. Mapasalamaton kayo mi nursing students sa imuhang educational assistance. Dako na kayo ning tabang sa amua Gov, ilabi na sa amua nga mga boarding house, and mapasalamaton pud ang amuang ginikanan kaya doon na sila ikaagapay katabang sa amuang pag-eskwela. Manghinaot mi Gov nga unta magpadayon ning imong suporta sa amua puhon nantud sa makahuman mi, and Gov imong pagalauman nga mas maningkamot mi sa amuang pag-eskwela ug magpugi mi. Sa matag apod-apod sa educational assistance, makita ang kalipay sa mga estudyante ug ilang mga ginikanan tungod kay ang programa nakatabang sa pagpakunhod sa ilang pinansyal nga panginahanglanon. Salamat kaayo. Thank you so much sa inyong support sa mga nursing student here in MSU. Our heartfelt thanks. Ang Scholar ko ng Bayan dili lamang usa ka simpleng ayuda, kundi usa ka pamaagi aron matabangan ang mga kabatanunan nga mahimong andam sa ilang umaabot ug mahimong responsable nga membro sa komunidad. Gilauman usab nga pinaagi sa padayon nga implementasyon niini, mas daghan pang kabataan ang mahimong profesional sa umalabot. Kahinumduman nga padayon nagsuporta ang inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy sa programa sa edukasyon nga maghatag og kalambuan padulong sa mas hayag nga kaugmaon alang sa kabatang-unang Misamis-non. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Ellen May Lahinaw, MESOR News. Daghang salamat, Ellen. Ang Walang Gutom program nga inisyatiba sa nasyonal nga panggamhanan gilaraw karon nga ipatuman sa probinsya aron masiguro nga matag pamilyang nagpuyo sa kalisod maabagan sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Si Reggie Anamor Maygay may kompletong detalye sa report.
Pabiling tiunay ang kooperasyon at tali kagamhanang probinsyal ug Department of Social Welfare and Development Office Region 10 alang sa hiusang pagpatuman sa tanang programa ug serbisyo uban sa labing tumo nga mahatod ang igong kaayuhan ngadto sa tibok Misamis Oriental. Mahinungdanon ang pagkortesiya ni DSWD-10 Regional Director Glofelia Uwayan kay Governor Julia T. Uy. Lakip sa ilang gisgutan ang paglusad sa Walang Gutom program. Gilaraw ni ining makabot ang Zero Hunger sa probinsya. Nagpunting usab ang maong programa sa pagtabang sa mga galisod ug kaon katulo sa usa ka adlaw pinaagi sa paghatag kanila og ayuda kun groceries balor 3,000 pesos kada bulan. Kaya ang target man gud nato nga wala na joy ka from the word walang gutom, zero hunger. So we target those nga naagid sa below, dili lang gid siya pobre kun dili kuan jud siya food poor, wala gid siya kanang maka kuan sa 3 times nga 3 meals a day. Kaning sa atong walang gutom puta identify puta mga retailers nga kung pwede kato pong mga association nga nang maligya og mga kadtong goods nga kung gi-mention ganina, bugas, mga itlog, gulay, prutas, manok. Sa laing bahin, gidayeg ni RD Uwayan ang gobernadora tungod na patuman gayod ang Benting Bigas program sa MISOR, alayon sa national nga direktiba. Sa maong rason nga kumpiyansa kini sa katumanan sa mga collaborative projects uban ang PGMO. Kahinumdumang ubos sa administrasyong Uy, kanunay og tataw na gayod ang paghimo sa panaghiusa isip taytayan nga mapalawig ang tanang plano o gigikanan sa mga kalampusan matag karon og unya. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regiana Mormaygay, Miss or News. Daghang salamat, Reg. Sa atong pagbalik atong tan-awon ang mga kalampusan nga nahimo sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Probinsyal nga dala ang kaayuhan alang sa katawhan. Maminaw una kita ni ining GJTU Weekly Accomplishment Report gikan sa Abril 13 hangtod 17 ning tuiga. Usa ka semana gikan Abril 13 hangtod 16 ning tuig 2026. Pabiling gituman sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Julia T. Uy ang gipanumpaang serbisyo uban ang tiunay nga dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Mga aktibidades, programa ug proyekto ang gitanyag ug gisigurong napaabot sa nagkariyang sektor sa Katilingban. Sa adlawng Lunes, formal nang nanumpa ang newly elected ug appointed officers sa Provincial Capital Employees Multipurpose Cooperative kun PISEMCO atol sa sinamanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo. Nagsilbing hiusang panlantaw sa maong grupo ang malugwayan ang tanang health program sama sa pagtabang nga masigurong dunay health provisions ang tanang miyembro nga magsilbing benepisyo panahon sa pagkinahanglan o emerhensiya. Giawhag usab ni PISEMCO Chairperson Marilyn Ligaspe ang uban pang empleyado nga mamahimong mudangup sa ilang opisina aron magiyahan labi na kadtong buot magpamiyembro. Adlawng Martes, dunay gipahigayong press conference. Kini inisyatiba sa kagamahanang probinsyal sa pagpanguna sa PIO aron kahatagan ug katin-awan ang pipila ka isyu. Tingwa usab niini nga mapadayon ang maayong koneksyon tali media personality aron nga pabiling dunay epektibong pagpasabwag sa kamatuoran. Ang mga milingkod nga maoy nitubag sa mga pangutana gikan sa mga higala sa prensa mao sila si Board Member Princess Imano, Special Assistant to the Governor Celso Abusejo, Admin Officer Ruel Gayoso, PDRMO Head Fernando Vincent T. Jr., PSWDO Head Jun Limar Abella, Plenro Head Giron John Flores, Pagro Head Michelle Lasse, PHO Head Dr. Maria Bibina Casinio, Misor Cares Head Maria Sandra Lim, ug Provet Head Dr. Benjamin Rasma. Anao sa bisaksi ang uban pang ulo sa departamento sa maong higayon. Pag-abot sa adlaw Miyerkules, nagmabungahon ang tigom alang sa planong sericulture project sa lungsod sa Villanueva. Kini mahimong katumanan sa pagkabot sa kalidad ug angayng ipasigarbo nga silk industry dinhi sa probinsya. Usa sa highlights sa kalihukan mao ang pagpresentar sa tanang stakeholders sa ilang mga ideya o plano bahin sa nasangpit na proyekto. Sama sa National Housing Authority na suporta sa housing alang sa mga benepisyaryo, DTI alang sa market linkage o livelihood opportunities, TESDA for skills development and certification, DOST ug PTRI sa pagsiguro sa technology support ug innovation ug daghan pang uban. Alayon sa prioridad ni Governor Uy nga maong agrikultura, kining Villanueva Sericulture Project uban sa pagpanguna usab sa Pagro ug DA, lakip PTRI. Dakong pasalamat sa LGU Villanueva tungod sa
dalang umaabot sumbalik ng mga kadaugan alang sa kinatibukang ekonomikanhong bahin. Samtang nagmabungahon ang Labor Education for Graduating Students kunlegs nga programa sa BSU Alubihid Campus. Focus ni ini ang pag-edukar sa mga partisipante mahitungod sa labor rights, work standards, safety regulations ug uban pang gikinahanglang mahinungdan ng butang may kalabutan sa ilang kaugmaon. Ang maong inisyatiba uban sa pagtimbayayong sa Peso Misor Tali Dole nagpunting sa pagsiguro nga maandam ang tanang college ug vocational students kung sila manarbaho na sa umaabot. Kay nung lumang parte kini nga programa ang gitutukan pag-ayo sa kagamahan ng probinsyal sa laraw nga ang makabatan-unan sa Misor dunay siguradong kapangitaan o dili maulahi sa daghang oportunidad. Sa adlang Webes, ang pagbisita sa Smart Ways to Energy for Enhanced Environmental Planning could sweep CDO City ang gipanguluhan ni Chemical Engineering Department Faculty Dr. Maria Teresa Cabaraban nagtinguha sa daghang kalampusan sa matang sa Solid Waste Management System. Sa maong pangunang tigom, dunay gilatid nga proposal ang grupo alang sa waste to energy technology pinaagi sa prosesong gasification kung usa ka alternatibong paagi nga environment friendly o mamahimong himuhaan o kuryente. Gilaumang mga balay tambalanan sa lalawigan ang unang mabutangan sa maong sistema. Sulod ni ini nga semana usab, gihingusgan sa Pagro ang padayong masuportaran ang 4-H Club ni Misamis Oriental. Sa maong rason nga mapasigarbuhong gihila ang tanang mananaog sa 12 Regional Youth Camp and Agri-Olympics kun Raika dadto sa Barangay Titukalan, Iligan City, Lanao del Norte. Miuli ang grupo sa mga titulo isip, first placer sa 4-H Quiz Bee Competition ug Agri-Innovation Pitching ug nahimong third place sa 4-H Real Roots Short Film Festival. Tinguha usab ni ini nga partisipasyon mao ang pag-develop sa youth participation pinaagi sa pagsalmot sa mga regional agricultural events ug ang mapromotar ang kolaborasyon tali naglambigit ng mga LGUs, coordinators ug stakeholders. Ang nasangpit nga mga kalihukan timaan sa paglimbasong sa kasamtang administrasyon nga makabot ang usa ka progresibong lalawigan. Mao kini ang mapabangon ang matagmis sa misnon kung paghatag tingusbawan silang adlaw-adlaw pagkinabuhi. Suportado ni Governor Uy ang mga barangay nutrition scholar nga sa daghang katuigan na himong kaabag sa PHO Nutrition Division sa pagpalambo sa nutrisyon o panglawas sa atong kabataan dinhi sa Misor. Ang balita ihatod ni Nephilim Diaz. Mukabat sa dulan 9 milyones pesos ang gitunol sa Provincial Health Office Nutrition Division sa mga BNS ug NAO sa mga lungsod ug siyudad sa Misamis Oriental. 164 ka mga barangay nutrition scholars kon BNS o 25 ka mga City Municipal Nutrition Action Officers kon CM-NAO ang nakadawat sa ilang honoraria sa nilabayng tuig. 8,910,000 pesos ang kinatibok ang natunol sa mga BNS o 450,000 ang nadawatan sa mga CM-NAO sa tanang lungsod o syudad sa lalawigan. Yatagan usab sila og gatas alang sa mga inahang mabdos o dunay planong magmabdos alang sa pagdevelop sa ilang bata. Mato ni BNS Federation President Edelisa Barangot nga dako kinigtabang sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon labi na panahon sa crisis. Samtang ipasabot ni PHO Nutrition Division Head Marites Gomez sa mga BNS kabahin sa delay sa ilang honorarium tungod kay giplastar pa kini sa Kapitolyo Probinsyal. Usa sa mga giplastar ni Governor Juliet Uy ang direksyon sa kagamhanan probinsyal nga hatagag hibugaton ang sektor sa panglawas sa lalawigan. Dako mo kaya na kong pasalamat kanimo Governor Juliet Uy bihap sa akong mga kauban nga BNS. Thank you gid kayo from the bottom of my heart. Nga imo na gyud gipa-release ang amo ang kalipayan sa isip mga BNS sa Misamis Oriental. We're hoping na kaning among nasugdan imong ipadayon o kami sa kanunay mga BNS kay ikaw naman ang among inahan sa probinsya. So ang among suporta among ihatag diha kanimo o daghan-daghan kayong salamat. Bangon Misamis Oriental. Ang mga BNS o CM-NAO sa lalawigan mao'y responsable sa pagtutok ug atiman sa nutrisyon sa mga inahang mabdos ug sa mga bata nga dili pa moabot sa ika-1,000th day ang ilang pangidaron. Padayon usab ang pagsiguro sa PHO Nutrition Office nga mahatag ang mga panginahanglanon sa mga BNS aron masigurong magpabilin ang estado sa Misamis Oriental nga adunay pinakaubos nga malnutrisyon sa tibuok rehiyon 10.
Hugot ang papatuman ni Governor Uy sa pagpalambo sa sektor sa panglawas sa lalawigan, subay sa pagpatuman sa bangon strategic agenda alang sa kaayuhan sa katawhan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Flem Diaz, Mr. News. Dagang salamat, Nef. Sa laing bahin hugot nga gipahingusgan sa probinsya, ang kampanya Batok Droga pinaagi sa Provincial Peace and Order Council. Ani ang tibok storya kalabot ini. Bangon, Miss Balita. Gitutukan sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC o Provincial Anti-Drug Abuse Council kon PADAC ang isyu sa pagsaka sa mga kakadakpan sa illegal nga droga sa lalawigan. Kinihuman nasuta sa mga miyembro sa PPOC o PADAC ang pagtaas sa kaso sa mao nga mga isyu sa lalawigan atol sa ilang first quarter meeting. Illegal drugs continues to threaten our communities. Nagkadaghan ang drugs karon. Sayod mo ni anak tanan. Nagkagrabe na yun. Even sa school, mga estudyante, mga senior citizens, kabalo mo anak na baligya na og drugs. So, PNP, hopefully, ako yung matagaan yun ang pagtagan. Especially our youth, mga estudyante, gabaligya na sa eskulahan. So, daghang pa mga informant na inaanak na yun karon ang mga lungsod. So, kinahanglan tutukan na to. Usahay na sige pagbantay sa mga goals. Pero sayot di ay, mga batangon na karon ang gabaligya sa mga drugs. So, mga teachers report na ato nakuha, inaanak na yun ang kadaghanan. So, di isa na ito madakok kay mga underage ang ilang kasugoon. So, ako ginatalagaan o panahon, tutukan na wala nato na sayran na naalagay sa atong likod o sa atong atubangan o sa atong paningalay. Matod ni Provincial Police Director Police Colonel Al Abanales, mas gihingusgan nila ang ilang kampanya kontra droga pinaagi sa pakigkoordinar sa ubang ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Close collaboration sa atong mga respective anti-drug abuse councils from the city down to municipal and barangay levels para ma-address o ma-resolve nato kung unsay mga hinungdan nganong sa kadugay na sa panahon nga naghimo kita og mga anti-illegal drug operations nagyapoy mga nadakpan nga nag-involve sa illegal drugs ng mga newly identified o mga bag-o pa lang na-involve na wala sa atong mga listahan nga nalista na sa una. Gitumbok ni Police Colonel Abanales nga gikinahanglan pa og dugang nga mga programa ang gobyerno ilabi na sa information and dissemination ngadto sa mga tungaan aron malikay ang kabatan-unan sa dautan nga impluwensya sa ginadili nga droga. Mipasalig si Governor Juliet Uy nga maghatag og duha ka floating assets sa Philippine Coast Guard kon PCG nga madestino sa una ug segundong distrito sa lalawigan aron madugangan ang puwersa sa pagpakkang sa pagsulod sa mga gidiling droga sa kadagatan. Mapasalamaton usab si Governor Uy sa tanang miyembro sa PPOC ug PADAC sa ilang padayon nga paghatag og tinuoray nga serbisyo sa katawhan aron mahimong hapsay ang panginabuhian sa katawhan. In behalf sa men and women of Misamis Oriental Police Provincial Office, ako kayo ang among pasalamat sa atong Provincial Governor, the God Governor Juliet T. Uy sa iyang suporta, dili lang sa atong kapulisan, kundi sa uban pang mga ahensya sa atong gobyerno. And ma'am, rest assured that Misamis Oriental Police Provincial Office, under my leadership, will continue to support and collaborate with your office on all programs. Kung sa amo po mga programa na mag-collaborate kita, mag-uban nga magkahiusa aron na makita sa atong katawan kung unsa gyud sila kamahal sa atong gobyerno nga especially katong atong mga kaigsuunan nga nasa mga hilit nga lugar nga medyo dili na kay nila mabatian ang atong ang serbisyo sa atong gobyerno. So under my leadership, so atong paningkamutan nga madala nato ang mga serbisyo sa gobyerno bisan sa pinakahilit nga lugar sa Misamis Oriental.
Prioridad ni Governor Juliet Uy ang seguridad sa katawhan sa Misamis Oriental aron mahimong malinawon ug mas mapalambo pa ang atong ekonomiya tungod kay kung hapsay ang lalawigan, musulod usab ang mga investors nga maghatag og dugang oportunidad sa katawhan ug sila makabangon sa kalisdanan. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Nephilim Diaz, Bangon, Miss Or. Sa pagpanguna sa Provincial Health Office, kauban ng DOH, padayon nga gipatuman ang immunization program batok measles, rubella, ilabina alang sa kabataan sa Miss Or. Atong tanawan ng kompletong detalye ni ini. Bangon, Miss Or Balita. Padayon nga gipatuman sa Department of Health uban sa kagamhanang probinsyal sa pagpangulo ni Governor Juliet Uy ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Campaign. Kini usa ka nasudnong paningkamot usab nga mapanalipdan ang mga kabataan batok sa delikado ug makatakod nga mga sakit sama sa measles ug rubella. Ito po ay isinasagawa natin para siyempre maiwasan natin yung mga magiging dulot na sakit. Mga sakit ngayon lalo na sa mga bata. Kaya po ito ay nationwide na ginagawa ho natin, sinimulan natin sa Mindanao. At dito nga ho sa bayan ng Villanueva, naka 77% na sila. Ang kalihukan nagtumong sa libre nga paghatag og bakuna sa mga bata nga nag-edad og 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan. Ang measles usa ka makatakod nga sakit nga mahimong hinungdan sa taas nga hilanat, ubo, sipon, rashes ug pipila ka kaso nga mahimong mapadulong sa pulmonya, kaluyahan sa resistensya ug bisan sa kamatayon. Dako ang pasalamat sa usa ka inahan nga si Miss Ellen Faith Manigos ni Governor Juliet Uy sa dakong suporta niini alang sa kabataan. Sa amo ang Governor, Governor Juliet Uy, daghan king salamat sa mga programa nga imuhang gihahatag sa amo alabina programa sa mga bata. Isip ginikanan daghan king salamat. Kabalo ko nga kinitanan is ginahuna gini mo ang kapakanan dili lang sa mga dagko nga tao dinhi sa Misamis Oriental pati na sa mga bata. Gipaabot usab ni Dr. Maria Magdalena sa mga ginikanan nga dili angay mabalaka kung adunay kahadlok bahin sa pagbakuna sa ilang mga anak. Ito kung love ninyo inyong mga anak, ipabaksin ninyo inyong mga anak. So, kung gusto ka nga makasave, since libre man sad ang vaccine, so adto sa inyong pinakadulong health center at ipa-update ang vaccination sa inyong mga anak. Kung dili ka ganahan mo linya, adto sa inyong private nga mga pediatricians or mga physicians kay mo provide man sad sila. So, ang mga doktor or ang mga kinatibuk ang health workers sa Pilipinas nag-awag yun for vaccination ani nga mga vaccine. Dili maputanan no na may uban nga depende lang kay dili sad siya part. Pero ang measles and rubella are really part of the vaccine nga kinahanglan and very critical during the growing age sa bata, sa first 5,000 days sa bata. Si Governor Juliet Uy uban ang Department of Health o Provincial Health Office nang hinaot sa mga ginikanan nga suportaan ang kompanya Contradictas aron mapugnan ang pagpuyanap sa maong sakit o maprotektahan ang mga kabataan sa komplikasyon nga dala niini. Sa gustong magpabakuna sa ilang mga anak, duol lang kamo sa inyong mga rural health unit sa inyong matag lungsod ug dili angay mabalaka sa pagpa-inject batok sa measles o rubella kay kiniligtas og epektibo. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Alan Melahinaw, Bangon, Miss Or. Giila isip industrial hub sa Misamis Oriental ang Villanueva. Girikognisa karon isip top highest RPT contributor sa probinsya. Ani ang dugang impormasyon. Bangon, Miss Or Balita. Gipasidunggan sa kagamhanang probinsyal ang lungsod sa Villanueva nga adunay pinakataas nga real property tax kon RPT collection sa tuig 2024. Mukabat sa kapin 209 milyones pesos ang kontribusyon sa Villanueva sa RPT sa lalawigan sa milabayng tuig. Maayo ang ilahang working communication sa treasurer with the support of the LCA and kang Mayor Julio Uy and
Sa una nato no kay kani siya is 2024, so it's Mayor Jenny Huy sa iya pa nga time. So in fact, dili man lang sad kay karon lang or kato lang 2024. Kasagaran na gid ang Villanueva. Gatap na gid na sila kay isa pa na kong masulti to na ko ana ang atong maobserbahan ang mga industrial kasagaran ng mga companies nga dagko is na dira. So manang mo ni pinaka-importante kaayo in every LGU kinahanglan man gud na ay mga investors nga mo come in within the municipality because of the investment it will turn out into economic activities and will turn out sa mga it will convert into taxes like the real property tax, business tax, and so on. So, muna, good with the support of the LCE and with the collaborative efforts sa municipal assessor and the municipal treasurers through the revenue collectors, inana, ma-achieve yun ang kwan. I'm not saying kung sa uban, nga dili isad sila maka-achieve, no? Gani, sa katong pag-award na mo, nagbutang na dito og highest RPT collections, meaning to recognize katong mga munisipyo nga taas gid ilang collections but not to undermine sa other municipalities. Samtang gisundan sa lungsod sa Tagulbuan ang Villanueva nga moabot sa 149 milyones pesos ang ilang koleksyon ug 106 milyones pesos sa Balingasag. Ang basihan sa Provincial Treasurer's Office sa Real Property Tax Collection nagikan sa mga asesor. Gitumbok ni Violon nga walay makolekta ang treasurer kung walay assessment nga mahitabo. Karon nakita na ko no kay ani ang atong good governor supportive kaayo sa tanan nga mga lakang, tanan nga pagabuhaton ng mga programs and projects iyang pahibalo no sa katawan sa Misamis Oriental and of course ang effort sa as to the collections kaya no balik na ko ang mention nga kung gamay man itong collections, meaning gamay ang programs on projects nga mahatag sa katawan. But the more collections or the proper nga pag as to the management of funds, the more nga mas mataga ang priorities for other projects and programs, especially infrastructure sa munisipyo. Kaya nga makita na ito, mga kadalanan, daghan pagid kaayo angay nga kanang i-repair, i-construct, o kanang pimuan o padalan, but more on the repair, daghan jud kaayo siya. So, dira ni padulong nga with the savings, gini, na-mention na to ang atong good governor Juliet Uy, focus kay siya or nangita siya asa dapit pwede makakuha og savings. So kana nakita na to sa iya ang dedication. Grabe gid ang pagpaningkamot gid nga mas the more pa nga projects and programs na mapadangat sa katawan sa Misamis Oriental. Kahinumdumang usa sa mga pundasyon ni Governor Juliet Uy ang transparensiya sa panggobyerno labi na sa isgutan ng pinansyal aron masiguro matagaan sa mga programa ang katawhan. To Governor Juliet Uy, buutan, tinabangon o masinabtanan ng Governor sa Misamis Oriental. Ako kayo mong pasalamat sa buhatan sa Provincial Treasurer's Office because last week we are being granted to have the performance evaluation with the municipal treasurers and the revenue collectors. It's really a great effort for us na mapadayag sa mga municipal treasurers ang ilang suporta tungod kay kana it's a motivation for them to kanang motivation for them to inspire and being kamot pa gyud when it comes to collections of the real property tax. So daghan kaayong salamat Gob sa imong kanunayon nga pagsuporta sa buhatan sa Provincial Treasurer. Hopefully nga magmalipayon ta pag nakaroon Pasko. Salamat kaayo Gob. Gilauman karon sa Provincial Treasurer's Office nga taas ang ilang makuhang koleksyon sa tuig 2025 aron maimplementar ni Governor Juliet Uy ang iyang mga planong makahatag kalambuan ug makabangon ang ekonomiya sa Misamis Oriental. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, ako si Nefilim Diaz, Bangon, Miss Or. Samtang usa ka faith tourism site sa lalawigan karon ang atong ipaila, pinaagi ni PIO intern Julieto Orquillas Jr. gilang milagrosong pool nga ginadagsaan na sa mga debotong Katoliko. Ato masayra ng dugang detalye ni ini sa Uy Kabalabamo Special Edition.
Uy! 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 Kabalo mo! Huy! Kabalo ba mo nga diri sa lungsod sa Binawangan, Misamis Oriental, kinadagsa sa mga katawhan o mga deboto aron mabisita ang Miraculous Healing Water Pool sa Our Lady of Lourdes nga gituuhang adunay milagrosong tubig nga nakapaayo sa sakit. Ang nasangpit nga pool ana makita kung asa nahimutang ang Our Lady of Lourdes Parish Shrine sa Binuangan. Ang tubig nini gagikan sa tubod nga ana at tungod lamang sa statwa sa Birhen sa Lourdes. Sulti sa lokal nga magtutuo, lakit mga deboto sa Our Lady of Lourdes, ang tubig nagdalag gahom o milagro nga makapayo sa ilang mga sakit. Kini pinagi silang dakong pagtuo dihang moampo sila sa mahal na Birhen. Mamahimo usab maliguan ang nasampit nga pool o makainom sa tubig niini. Sulod sa katuwigan, duna na mga istorya nga nakasinati sa milagro sa mahal na Birhen. Sulti sa ubang deboto nga sa ilang pagbisita sa lugar na maayo gilayon sila. Tungod sa ilang gituuhan og mga pagmatuod bahay niini, idagsa og samot ang shrine og nahimong usa kay nilang pilgrim site sa Misamis Oriental. Gani sa uling ihap base sa latest recorded data sa Provincial Tourism Office, ang tourist arrival sa Mount Shrine mikapat na sa 200,000 sunod lamang sa tuig 2025. Sa laing bahin, tunaw sa ritual nga gitawag og patunob, kung asa ang imahe sa Our Lady of Lourdes ipatong sa ulo o abaga sa gaampo nga deboto. Kini gituuhang makahatag sa dalayng kaayuhan sa sakit o pagdagsa sa panalangin. Ang Our Lady of Lourdes Parish Church o mas naila isip Our Lady of Lourdes Shrine nga nahimutang sa Binuangan, Misamis Oriental, opisyal nang gideklara nga usa ka Archdiocesan Shrine niadtong Pebrero 11, 2025. Sa susamang petsa usab, ginaselebrar ang kapistahan sa Our Lady of Lourdes duyong sa tinuig nga Patunog Festival sa nasangpit nga lungsod. Ang mibantog nga milagro sa Our Lady of Lourdes Shrine sa Binuangan, dili lamang usa ka sigulanon, kini usab nga nagpakita sa pagsalig o pagtuo sa matag deboto nga agaampo o kapangayo o hingpit nga kaayuhan. Please like, share, and subscribe to our official FB page, Misamis Oriental Provincial Information Office para sa dugang pang episode sa tong Uy! Kabalo ba mo? Julieta Arquillas, Bangon Misor. Uy! Kabalo mo! Karon natong sayro ng kahimtang sa panahon alang sa tibuok Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa atong lakat sa panahon ng semana, sugod karong adlaw Abril 21 hangtod Biyernes Abril 24, ang Misamis Oriental makasinati og madag-umon nga kalangitan ngadto sa panagsaong pagdag-om nga adunay pag-ulan ug pagpangilat. Ang temperatura ana sa 25 degrees Celsius hangtod 31 degrees Celsius. Ang hangin hinihangtod kasarangan gikan sa amihan o northeast padulong sa east, samtang ang dagat magpabiling slight to moderate ang balod. Magamping kanunay og ipanghimangnuan ang tanan nga mag-andam sa kalit nga pag-ulan ug magdala kanunay sa payong o raincoat alang sa inyong kaluwasan. Sa dili pa ta matapos ania ang pipila ka mga personalidad nga naghatag og mensahe pagpadayag sa ilang pagpasalamat ngadto sa gobernadora. Usa ka pamatuod nga walay puas ang pagserbisyo ug tiunay ang pag-alagad sa katawhan. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Maayo gyud nga niabot diri kay dugay na namo nang gipangandoy ang 20 nga kilo nga bugas tungod sa kamahal karon nga palaliton. Ang bugas diri sa amo moabot nag 70-80 na ang kilo. Ang mais 60 ang kilo. Una nga ang 20, dako kayong ikatabang na sa mga tao. Kanamo diri kay pertigyong paitag yun, lisod kaayo ron panahon kay mahal kaayo ang bugas diri. Dako kaayo ang ako ang among pagpasalamat ni Governor Juliet Uy. Kay yang pangako nga siya na gyud nag-adto dito sa presidente aron aron mahatagan ang tanan. Busa akong ikalipay yun nga siya ang nahimong gobernador. We will continue to establish the close ties that we have with the provincial government. Of course, when it comes to our corporate social responsibility, we have a lot of projects that we are implementing together, which is based on several pillars like rural electrification, education, livelihood building, and that one we will of course further develop. And I have to say, in the past 20 years that we are doing this business already,
It has always been a very good collaboration. So on all levels with the LGUs, may it be the municipalities, the province, and even on the national level. We have comprehensive programs based on several pillars. That one we will continue and further develop. And working together, especially with Governor Juliet Ooi, whom I know already for 20 years, because when I became power plant manager, she was the mayor of Villanueva. So I think it's a very constructive collaboration, and that's why I'm absolutely convinced that we will maximize our efforts together and make this one a real success story. Ipapasalamat tayo kay Governor Juliet Ooi at tuloy ang pagsuporta niya sa National Anti-Poverty Commission. Ngayon ay kasama natin ang pamahalaang lalawigan ng Misamis Oriental para sa isang Governor's Night na kung saan ay kapiling po natin ang mga batayang sektor ng National Anti-Poverty Commission mula Region 9, Caraga, and Region 10 at hinos niya even our basic sectors coming from different provinces here in Mindanao. Maraming salamat, Governor. Mabuhay po kayo at tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan ng National Anti-Poverty Commission sa inyong tanggapan. Maraming salamat po. Ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy, padayon nga gipalig-on ang panagiusa, isip bilin dalan padulong sa kalambuan. Daghang salamat Miss and Miss Nons at ang ininyo ang mga mahinungdanong impormasyon nga atong isibya sa sunod nga episodes ning atong programa. Sa ngalan sa tibuok Miss Or PIO, subli ako si Jane Salimbao. Kini ang Miss Or News.